то же самое, что вы сказали, но только по-русски. Вот. Now here, how it is going to be. Да. Я поздравляю всех вас от Российского центра науки и культуры в Калькутте с Новым годом, вас, ваши семьи. Желаю вам удачи по жизни, счастья и всевозможных успехов во всех ваших делах и начинаниях. Я очень рад, что мы сегодня собрались здесь. Надо нам такую практику как-то вести более на регулярной основе. Вот, может быть, опять-таки, не пропустить нам Масленицу в этом году. Ой, они сразу сейчас скажут. Сразу запрыгнут. То есть, как бы такие вот, я, конечно, понимаю, да, что вы все достаточно заняты, у вас работа, у вас какие-то другие дела, у нас всех сейчас такой очень напряженный ритм жизни. Но я думаю, что хотя бы там, по крайней мере, 2-3 раза в год, помимо занятий, когда мы тоже проводим какие-то программы, мы могли бы собираться вот, действительно в такой неформальной обстановке и отмечать какие-то и российские праздники, и индийские наиболее популярные праздники. Ну, я говорю, может быть, это не так часто, не каждый месяц, но хотя бы время от времени. И мне кажется, что это будет достаточно полезно, в общем, да, скажем так, полезно для всех, для нас. Будет, я думаю, и если мы что-то придумаем, какую-то небольшую программу, чтобы было интересно, чтобы как-то не просто вот так сидеть поговорить, как-то, может быть, развлечься каким-то образом. Ну, я имею в виду, естественно, в нормальных рамках развлечься. Так что мне кажется, что мы такие мероприятия могли бы продолжать практиковать, было бы всем интересно. Поэтому еще раз очень рад, что вы сегодня к нам сюда, в центр, и надеюсь, что вы останетесь нашими друзьями навсегда. Спасибо. Yes, except I'm just shortly telling for 3 months this thing as he's wished everybody, yes, success, good, all are welcome anytime, and we could always have some programs or the other. So that's it. I mean, hopefully the next should be the Maslenitsa. We should have, because Mr. Mazika has started off with this tradition for the 2 years, when we have, and he has a cook who makes excellent pancakes. So last time the students, what they did was they had pancakes in the month of April, and they insisted that in January also we want the pancakes. That's not the time for pancakes, but they said, no, please tell him we want the pancakes, with the jam and this thing. So we'll try honey. So, and the first time we had 3 of the Russian students, with diplomats, and they told us what is the festival about. So, we could always have, now see we have Baima, we have Yelena, then we could be asking some of the other Russians who are here to tell us about the festivals, what festivals and what are the things that you all do. And then the Indian side can also say how we celebrate. So, we could be... Grandmaster, the lady Grandmaster, the young women chess champion of India, she will participate at the inauguration. Also will be Shubhjyoti Kaur, another chess player, and the famous footballer who is not playing now, but who is bringing more and more Nigerian footballer in our country, that is Chima Kori. He will be also coming. We are also looking for Udafa and some other young footballers who might be coming also. And sportsmen from different fields also. So they will be coming on 24th of January, and we will be having the inauguration of the exhibition. This will be a very interesting exhibition, though it is not yet played or competed
But anyway, this will be a kind of a, not exactly propaganda, but about the informatives. That what about the preparation of the Winter Olympics and how it's being done. And almost in every day in the newspaper, you find that some negative reports are there against Sochi Winter Olympics, how the world is planning to do, planning to do, how Mr. Putin is not arranging something or someone else is trying to put some obstacles against some demonstrations, all these things. These are all foolish things, but above all, we will be having a very positive exhibition on the Sochi Winter Olympics. So on behalf of National Center of Science and Culture, I welcome you all that to take part. It will be at 6 p.m. on 24th. And from 27th onwards, 27, 28, 29 and 30th, with them, the film is there. So the title is Embrace America. The third day will be showing one film made by the famous Soviet filmmaker, who actually was an Albanian. The initial state television will be showing, but it can be recorded and later on the day when we will have the Are quiz, you we can getting show that it. second channel, that Russian day, huh? Yes, probably not the same day, not Yes. Article Planet. not lifetime. Planetia. Because you know, some are getting two channels. One is that One is Russia, Russia Today, Today. the initial that's English, and the Russian language channel is RTR. See, and it is on cable. You know, Mr. Madhika, you have to look in your this. Yes, I cannot look. In our case, Because yes, as Mr. Ghosh said before, said there are too many different opinions. Something is bad, but then you can see your own eyes. And then see how is the inauguration and whether it is. Asam desere pinisa bagan oriyali. Hey chal mini Assam jabo and bandam cotton balls get rotten. You can pick very much cotton in them there. Hey cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in my cradle. And then there, cotton fields back home. Kormara jamon temon. Ose pata tula amgo ay joduram haki diya cholai Assam. It's all mini Assam jabo and when the cotton balls get rotten, you can pick very much cotton in them there. Hey, cotton fields back home. Well, it was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In them there, cotton fields back home. Ek pasar puti mahat, ose ek pasar puti mahat, ek pasar puti mahat, ose kaya gulan tab go, minir bape mange jodi aroi go jodi. Chal mini Assam jabo and bandam cotton balls get rotten. You can pick very much cotton in them there. Hey, cotton fields back home. It was down in Arkansas. Trade wasn't what Oita ko hat poske jaye pe alakhan Ras khaya hoya mata Ras khaya hoya mata Ras khaya hoya mata Oi dekho hat poske jaye ghodar lagam Shei lagam khana dhore dekho kunjona kunjona Tomar ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা একজনের ছবি আঁকে এক কোণে আর একজন বসে বসে রং লাগায় সেই ছবি খান নষ্ট করে কোনজনা কোনজনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা তোমার ঘরে বাস করে কারা হায় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা একজনের সুর তোলে একটারে আর একজন মন্দিরাতে তাল তোলে
একজনে সুর তোলে একটানে আর একজন মন্দিরাতে তাল তোলে মাঝে বেসুরা সুর ধরে দেখো কুঞ্জনা কুঞ্জনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা রস খাইয়া হইয়া মাতাল ওই দেখো হাত ফসকে যায় Ты добрым светом солнечным полна, цветущая от края и до края. Будь счастлива, родная сторона, цветущая от края и до края. Будь счастлива, родная сторона. Брусничный дух, черемухи дыхание, лилового багульника настой. Я не дышу, а пью благоуханием моей земли равниной и лесной. Я не дышу, а пью благоуханием моей земли равниной и лесной. Прими, земля, сыновнее спасибо, крутой водой Аршана угости, чтоб я обрел невиданную силу для дальнего нелегкого пути, чтоб я обрел невиданную силу для дальнего нелегкого пути. Ура!